प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे बस आप इन्ना आतैनाकल कौसर का ये वजीफा कर लें। सूरह कौसर का ये वजीफा आप कर लीजिए। सिर्फ एक दिन का वजीफा है। बहुत मुश्किल से आपको ये वीडियो मिली है। ऐसी वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये वजीफा जानने का मौका दोबारा मिले ना मिले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए फायदा उठा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सूरह कौसर का एक वजीफा ये एक दिन का अमल है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, और कौन लोग पैसे देकर जाएंगे अब खुद भी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं मुहावरा आपसे बता रहा हूँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर से पैसे आ रहे हैं। ऐसा मुजर्रिब और खास वजीफा है। वो खास वजीफा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। वो वजीफा आज मैं आपको बताऊंगा। खास तौर से जो लोग कर्जों से परेशान हैं, वो लोग चाहते हैं गैब से मदद हो, फौरन पैसों का इंतजाम हो जाए कहीं से। घरों में बड़े मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, या कर्जे से परेशान है, या कमाई ज्यादा नहीं हो रही इस वजह से परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, दुकान या कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, इस वजह से परेशान है। मेरा यकीन माने, आज की इस वीडियो में ये मुजर्रिब वजीफा मैं अपने तमाम भाइयों को, दोस्तों को और अपनी माओ बहनों को, उनको उनकी परेशानियों के लिए बताने लगा हूँ। रिज्क में बरकत का, दौलत आने का ये ऐसा खास मुजर्रिब वजीफा है। जिस तरतीब से, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी तरतीब से और उसी बताए गए तरीके से करना है। जैसे बताएंगे वैसे ही करना है। अपनी तरफ से आपको कमी या बेशी नहीं करनी है, वरना आपको जो वजीफा है वो आपको असर नहीं होगा। आई ना बात समझ में? इसलिए बताए गए तरीके से आपको वजीफा करना होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, सारी बातों को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वजीफे को कब करेंगे? आप फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं, ईशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब के बाद भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। क्योंकि आपका सवाल होगा ना रिजवान भाई, इस वजीफे को हमें किस वक्त करना है, किस टाइम करना है? तो हम आपको बता दें, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या ईशा के वक्त, किसी भी वक्त में, किसी भी टाइम में आप इस वजीफे को कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि आपको फजर के बाद ही ये वजीफा करना है, या ईशा बाद ही करना है, या रात में ही करना है। अब सवाल होगा कि ये वजीफा हमें कहाँ करना है? तो मेरी माएं बहनें इस वजीफे को घर में करेंगी। मेरे भाई इस वजीफे को घर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, या आप जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में या दुकान में, अगर पाक और साफ जगह है तो आप वहां भी कर सकते हैं। अगर तन्हाई में बैठकर करें तो अच्छी बात है, तन्हाई में बैठ के करें। लेकिन अगर दुकान में है या ऑफिस में है, अकेले नहीं है, लोग हैं आसपास, कोई है, तो भी आप वजीफे को कर लें, लेकिन खामोशी से पढ़ें, किसी को कुछ ना बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। और घर में पढ़ेंगे, चाहे मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरी माएं बहनें, उनके लिए भी हम बता देते हैं। कोशिश करें कि आप तन्हाई में बैठकर करें, यानी खाली कमरे में बैठकर करें, ऐसी जगह जहां कोई हो ना, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप तवज्जो के साथ ध्यान से पढ़ सकें। लेकिन अगर कमरा नहीं है अलग, आप अलग नहीं पढ़ सकते, लोग हैं आसपास, तो भी आप परेशान ना हो, एक कोने में बैठकर या एक जगह किनारे बैठकर आप वजीफा कर लें। किसी को बताएं ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, धीरे से, खामोशी से, धीमी आवाज में पढ़ें। आपकी आवाज सिर्फ इतनी हो कि आप सुन सकें, दूसरे को ना सुनाई दे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरे को ये भी ना बताएं आपने क्या पढ़ा, किस मकसद के लिए पढ़ा। घर में आप बेड पर इस वजीफे को कर सकते हैं, बैठ के, तख्त पे, चौकी पे या पलंग पे भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। टेबल पे, कुर्सी पे यानी चेयर पे, सोफे पे, काउच पे,
किसी भी जगह आप बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। जाए नमाज पे, मुसल्ले पे, कहीं भी बेहतर होगा जाए नमाज पर बैठ के करें, वरना आप कहीं भी पाक साफ जगह हो, सोफा हो, कुर्सी हो, चटाई हो, बिस्तर हो, कहीं भी बैठकर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पाक हो। अगर बिस्तर पर बैठ कर पढ़ते हैं तो बिस्तर पाक हो, सोफे पे या कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं तो वो पाक हो, पाक साफ हो। इस बात का खास ख्याल रखें। अब इस वजीफे को किस दिन करना है, तो जरूरी नहीं कि आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, कभी भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उसी दिन ही आपको ये वजीफा करना होगा। नहीं, ऐसी नहीं है। आप, ऐसी बात नहीं है, आप कभी भी इस वजीफे को कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे, जब आपको टाइम मिले या जब आप पढ़ना चाहें, आप उस दिन ये वजीफा कर सकती हैं। सुकून से आप इस वजीफे को पढ़ लें। घर में भी पढ़ सकते हैं, जहां कहीं आप मौजूद हो। आप मस्जिद में हैं तो मस्जिद में पढ़ लें, एतकाफ की नियत कर लें, मस्जिद में पढ़ लें। एतकाफ की नियत कर लेंगे तो एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद में दाखिल हुआ करें तो मेरे भाई एतकाफ की नियत कर लिया करें, पढ़ लिया करें नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। क्या? नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। ये वजीफे का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एतकाफ की नियत किस तरह की जाती है मस्जिद में। थोड़ी देर के लिए भी जाए, नमाज पढ़ने भी जाए तो एतकाफ की नियत कर लें। या अपने जुबान में भी कह सकते हैं, अपने भाषा में, कि मैंने एतकाफ की नियत की। इससे फायदा ये होगा कि जितने देर आप मस्जिद में रहेंगे आपको एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। ये मैंने आपको एतकाफ के बारे में बताया। वजीफे से इसका मतलब वजीफा नहीं है ये। अब वजीफा आप एतकाफ की नियत करके भी पढ़ सकते हैं, बगैर एतकाफ की नियत किए भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज पढ़ने गए तो भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं नमाज के बाद। ठीक है, ये एतकाफ की बात मैंने आपके इल्म में इजाफे के लिए बताया कि चलो अब बात हो गई मस्जिद में पढ़ने की, तो एतकाफ के बारे में भी आपको बता दूं। मेरी बहनें तो मस्जिद में पढ़ेंगी नहीं, घर पे ही पढ़ेंगी। उम्मीद है आप सब समझ गए। जरूरी नहीं कि नमाज के फौरन बाद ही इस वजीफे को करें। बिलफर्ज मेरे जो भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, यानी कि जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, किसी भी वक्त की नमाज हो, तो घर आने के बाद आप लोग 1-2 घंटे के बाद भी वजीफा पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही करेंगे। इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफा है, आप लोग इसे मस्जिद में भी चाहे तो नमाज के बाद फौरन पढ़ लेंगे। ऐसी मेरी बहनें भी समझ लें, मेरे माए बहनें भी समझ लें। आपने नमाज पढ़ी कोई, तो जरूरी नहीं कि आप फौरन नमाज के बाद ही करें। आपको घर का काम है तो आप नमाज पढ़ने के बाद अपना काम कर लें, उसके बाद में आप वजीफा करना चाहें तो कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। बहुत आसान वजीफा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये वजीफा करने में। जी हाँ, मेरी बातों को सुने ध्यान से। आपको कोई घंटा नहीं लगेगा, कुछ घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे आपको इस वजीफे को करने में। क्या? सिर्फ कुछ मिनट। फिर इंशाल्लाह आप लोग कमाल देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया, आपके घर में कैसे बदलाव आया। अपनी आंखों से आप करिश्मे देखेंगे। लेकिन मेरी भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक बात ध्यान से सुन लें, तवज्जो से, गौर से सुनकर समझ लें। आप में से कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि हम जब भी वजीफा करते हैं वजीफे में असर नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती, आज मैं आपको बताने लगा हूं कि आपका वजीफा क्यों असर नहीं करता। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, ठीक है, हम सारी नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद वजीफे पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं, फिर भी असर नहीं होता। तो आपकी गलती ये होती है कि आप वजीफे को यकीन के साथ नहीं पढ़ते। पहले से ही शक रहता है कि वजीफा काम करेगा या नहीं करेगा, हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, वजीफा करने से कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो यकीन के साथ दुआ करें। जब आप यकीन के साथ वजीफा करेंगे, यकीन के साथ दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपको वजीफे में कामयाबी मिलेगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि नमाजें नहीं पढ़ते, सिर्फ वजीफे ही करते हैं, तो ऐसा भी हरगिज ना करें। नमाजें पंजगाना यानी 5 वक्त की नमाजें मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, पढ़ना है, ना पढ़ने वाला फासिक होता है। हदीस पाक में आता है कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे तो उसका नाम जहन्नुम के, दोजख के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो शख्स दोजख में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, नमाज फर्ज है।
इसे छोड़कर अपने रब को नाराज ना करें। नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, ठीक है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, तो नमाज लाजमी पढ़ें। और नमाज फर्ज इबादत है। अल्लाह ताला को इबादतों में सबसे ज्यादा वो पसंद है जो उसने अपने बंदों पर फर्ज किया है। वजीफा जो आप पढ़ते हैं वो फर्ज नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आपको फायदा होगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि वो नफली इबादत है, वो नफिल है, फर्ज नहीं है। लेकिन नमाज तो फर्ज है। अगर आप वजीफा ना करें और सही तरीके से आप नमाज पढ़ें, सच्चे दिल से इखलास के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम बलाएं और तमाम मुसीबतें परेशानियां नमाज की बरकत से खत्म हो जाएंगी। नमाज तो फर्ज है, वो तो पढ़ना ही है। तो नमाज अगर आप छोड़कर वज़ाइफ करते हैं तो ऐसा ना करें, पहले आप नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद वज़ाइफ करें, इंशाल्लाह ताला आपको बरकतें मिलेंगी। तो हमने आपको ये बता दिया कि ये वजीफा आपको कब करना है, किस टाइम करना है। अब सवाल आता है कैसे करना है, क्या पढ़ना है। तो आइए इस बारे में जानते हैं और इस प्यारी सी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो वजीफे की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपको बता दें कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, फिर कैसे इस चैनल को ढूंढेंगे। इसलिए इसका हल ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है अगर, तो आप हजरात इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। तो देर किस बात की, इतनी प्यारी वीडियो है, लाइक करने से फायदा भी है, तो लाइक जरूर कर दे। अभी लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्त अहबाब में, करीबी लोगों में जरूर पहुंचाएं। कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और हमारे साथ बने रहिए इस प्यारी सी वीडियो में आखिर तक, ताकि आपको सारी मालूमात हो और आप सारा तरीका अच्छे से समझें, जानें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, एक बार फिर ध्यान दे दीजिए। उसके बाद आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको जहां वजीफा पढ़ना है बैठ जाना है किसी पाक साफ जगह पर। किस जगह पर पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया, कब पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। याद रहे कि इस वजीफे को आपको नापाकी में नहीं करना है और बिना वजू के भी नहीं करना है। आपको वजू के साथ इस वजीफे को करना है और पाक और साफ हालत में करना है। नापाकी की हालत में आपको इस वजीफे को नहीं करना है। मेरे भाइयों को भी नापाकी की हालत में नहीं करना है, मेरी बहनों को भी नहीं। यानी जब आप पे गुस्ल फर्ज हो तो नापाकी की हालत में इस वजीफे को ना करें। जब आप पाक और साफ हो, नमाज पढ़ने की हालत में हो, तब आप इस वजीफे को करें। तो आपको करना यह है कि पाक साफ है तो वजू कर लें। वजू पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वजू कर लें और वजीफा करने बैठ जाएं। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जो दुरूद पाक आपको याद हो या जो दिल चाहे, ठीक है। बड़ा ही खास वजीफा आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 टाइम्स दुरूद पढ़ें। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے. آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں دھیان سے سنیے, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اس طرح پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہو گیا ایک بار. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار. ایسے آپ پڑھ لیں تین بار. یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد. یہ بھی ایک مختصر درود شریف ہے, ایک چھوٹی درود شریف ہے, پڑھنے میں بہت آسان ہے. صلی اللہ علی محمد. ٹھیک ہے, تو آپ اسے پڑھ لیں, مختصر ہے. آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد. یہ ہو گیا ایک بار. صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا دو بار. صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا تین بار. تو ایسے ایسے آپ تین بار پڑھ لیں. کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو. دھیان رہے بڑا خاص وظیفہ ہے, اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میری پیارے دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جو صرف آپ کو ایک بار کرنا ہو اور ایک دن کا ہی عمل ہو, اور ایک وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں, آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ سب مل جائے, ایک بار ہی کریں اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں, تو کتنا اچھا ہوگا. تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ مل گیا. یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جو آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشخبری ملے گی, آپ کے تمام بگڑے کام اللہ کے فضل سے بن جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. سورہ کوثر کا وظیفہ ہے, آپ لوگ اندازہ لگائیے کتنا پاورفل وظیفہ ہوگا. سورہ کوثر ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات, ہم اور آپ مل کر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں, میلے کچیلے ہیں مولا, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں, نادم ہیں مولا تعالیٰ. تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا تعالیٰ, ہمارے ان گندے ہاتھوں کو خالی نہ رکھ مولا. یا اللہ عز و جل ہمارے تمام گناہوں کو, خطاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ توفیل معاف فرما. مالک و مولا عز و جل ہم سب کے روزی میں, رزق میں, علم میں, عمل میں, صحت میں, عمر میں خوب برکتیں عطا فرما. مالک و مولا عز و جل ہم سب کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں, جس کی جو مرادیں ہیں, جس کی جو تمنائیں ہیں مولا تعالی, سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما, سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما. مالک و مولا عز و جل جس کی جو بھی دعا ہے مولا اس کی دعا کو قبول فرما. مالک و مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا, فرما بردار بنا, نیک و صالح بنا. مالک و مولا عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا, قرض میں پھنسے ہوئے ہیں, قرض ادا نہیں ہو رہا مولا تعالیٰ, پردہ غیب سے ان کی مدد فرما. مالک و مولا عز و جل غیب سے انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما, قرض سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو بھی میرے بھائی بہن شادی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, رشتے لگ نہیں رہے, رشتے لگتے ہیں تو کٹ جاتے ہیں, یا شادی کے انتظام نہیں ہو پا رہا, شادی کے اسباب نہیں ہو پا رہے, مولا تعالیٰ ان سب کی مدد فرما. غیب سے شادی کا اسباب بن جائے ایسا فضل فرما. سب کے لیے نیک سے نیک, اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما. مالک و مولا عز و جل ہمارے تمام گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما.
دنیا بھر کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچا، بے حیائی سے بچا، برائیوں سے بچا، پاک دامن رکھ، با حیا رکھ، با عزت رکھ، با ادب رکھ۔ ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما، دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب خوشیاں عطا فرما، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں سرکار کریم علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کا قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آپ سبھی حضرات کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے کہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، کب ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، کب ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور دل سے آمین ضرور کہیے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو دل میں یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے اور 5 وقت کی نمازیں انشاءاللہ وقت پر ادا کریں گے، اور آج سے ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور یاد رہے آپ لوگوں کو نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، سچی پکی نیت کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ خود کو نماز پنجگانہ پڑھنے والا نمازی بنائیے، اس کے بعد میں دوسرے کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب آپ لوگوں کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنے بگڑے کاموں کے لیے، اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کو خوشخبری ضرور ملے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد ہے، آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار۔ پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، کتنی بار؟ 21 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 21 ٹائمز۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں، آپ کو ایسے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ہو گیا ایک بار، ایسے ہی آپ کو اور پڑھتے جانا ہے۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ صرف بسم اللہ پڑھتے جائیں، سورہ کوثر پڑھتے جائیں۔ اب ہم نے چونکہ بات کیا ہے بیچ میں تو ہم اعوذ باللہ پھر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے کئی بار آپ کو سورہ کوثر پڑھ کر سنایا، ایسے ہی پڑھتے جانا ہے اور آپ کو 21 ٹائمز یعنی کہ 21 بار سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں، آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 21 مرتبہ۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، ایک نام بتاؤں گا،
یہ آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ آپ کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھ لینا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا باسطو، جی ہاں دھیان سے سنیں، یا باسطو، یہ اسم آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار، یعنی کہ آپ کو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 ٹائمز یا باسطو پڑھیں۔ یا باسطو یہ ہو گیا 1 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 2 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 3 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 4 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 5 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 6 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 7 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 8 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 9 بار، یا باسطو یہ ہو گیا 10 بار۔ ہم نے آپ کو 10 بار پڑھ کر سنایا، ایسے ہی آپ پورے 100 بار پڑھ لیں۔ جی ہاں 100 بار پڑھنے کے بعد میرے تمام دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آخر میں یہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار، یعنی کہ 21 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہو گیا 1 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 2 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 3 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 4 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 5 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 6 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 7 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 8 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 9 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار آپ کو ہم نے پڑھ کر سنایا، ایسے ہی آپ کو 21 بار یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 10 بار نہیں، 21 بار پڑھنا ہے، 20 ایک 21 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اور آخر میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی والی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو، اسی طریقے سے وہی درود شریف آپ حضرات آخر میں بھی ضرور پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اٹھائیں، دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا۔ دعا کے لیے جس طرح اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھائیں، پھونک مارے دونوں ہاتھوں پر۔ آپ کو دعا کے لیے بھی اٹھانا ہے، لیکن دعا کے لیے اٹھانے سے پہلے آپ کو ہاتھوں پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے۔ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے پھونک مار کر، اس کے بعد اس کو پورے اپنے بدن پہ مل لیجئے، ہاتھوں میں مل لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دعا کے لیے اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ وظیفہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر اور جسم پر ملیں، اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ میرے تمام بھائی اور میری تمام مائیں بہنیں سبھی اللہ پاک سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں دعا میں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، 1 حاجتیں ہیں، 2 حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، سینکڑوں حاجتیں ہیں، ہزاروں حاجتیں ہیں، کتنی بھی مشکلیں ہیں، کتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے دل میں کتنی بھی مرادیں ہیں، اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اور وہ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور جب بندے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ انہیں خالی ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھر دیتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔
दुरूद शरीफ पढ़ें, आखिर में भी और शुरू में भी, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर आप हजरात अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर हुजूर के वसीले से दुआ करें कि अल्लाह हमें हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमा, हुजूर के सदक़े में, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी इन तमाम हाजतों को पूरा कर दे, मेरी इस हाजत को पूरा कर दे, मेरी इस मुराद को पूरा कर दे। अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुश्किलों के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि मालिक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक व मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। आखिर में भी दुआ मांगने के बाद, दुआ करने के बाद आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिए। तो मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। जाते जाते फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। दुआओं की गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।